स्वदेश फेरिबे भारतीय जलसीमारू अटक रही 78 बांग्लादेशी मत्स्यजीवी भारत सरकार सेमानंकु क्षमा करिथिबा बेले भारतीय दूतावास और बांग्लादेश दूतावास मध्यरे आलोचना सरिछि। बोटे थिबा समस्त बांग्लादेशी नागरिक मत्स्यजीवी बोली चिन्हट होइछन्ति। सेमानंक निकटरे समस्त कागजपत्र रहिथिबा डीएसपी प्रकाश करिछन्ति। माछ धरिबा समय सेमाने भूलवशत भारतीय जलसीमार प्रवेश करथिले एवं सेमानंक बोट रे 170 टन माछ रहिछि। जबत दुईटी बोट लेला 2 रे 100 टन और मेघना 5 रे 70 टन रो माछ अछि। गतकाली सेमानंकु कोस्ट गार्ड पारादीप आनिबा परे नेहरू बंगला सामुद्रिक थाना, पारादीप आदर्श थाना, पारादीप डीएसपी संतोष जेना और जगतसिंहपुर एसपी भवानी शंकर उद्गाता पहुंची समस्त कागजपत्र जांच करथिले। सकाळे सेमानंकु पारादीप थाना को आनी सेमानंकु खाद्य और वस्त्र दिया जायथिला। भारतीय दूतावास और कोस्ट गार्ड पक्षरु आवश्यकीय कागजपत्र तैयारी सरिले समस्त बांग्लादेशी मत्स्यजीवी मानंकु कोस्ट गार्ड साहाय्य सेमानंक बोट सहित बांग्लादेश जलसीमारे बांग्लादेश दूतावास को हस्तांतर करा जिवो। ब्यूरो रिपोर्ट गुंजन न्यूज ओडिया। आज सकाळे इंडियन कोस्ट गार्ड अथॉरिटी पारादीप से हमको 78 बांग्लादेश नेशनल फिशरमैन जो मान को हैंड ओवर करथिले पारादीप मेराइन पुलिस स्टेशन में फर्दर वेरिफिकेशन पे कारण से जो आम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अच्छी मेरीटाइम बॉर्डर लाइन रे से एंट्री इलीगल एंट्री थिला से वेरिफिकेशन कले। आज आम थाना को आनी हैंड ओवर करथिले वेरिफिकेशन कला परे फर्दर से इंटीमेट कले फर्दर प्रोसेस चली हैंड ओवर करने तेनाली इंटीमेट कला परे आम पुणी थे हैंड ओवर करदेले कोस्ट गार्ड अथॉरिटी प्रोसेस चली गला 78 थे गोटे बोटे 41 थे गोटे 37 थे टोटाल इंक्लूडिंग टोटाल 78 थे किसी मामला रुजु होनी खाली आम हैंड ओवर करते फर्दर वेरिफिकेशन कराला नेम एंड एड्रेस ऑल आर फ्रॉम बांग्लादेश समस्त बांग्लादेश नेशनल थे तापर से आमको एगेन इंटीमेट कले बाय लेटर जे नहीं आमको हैंड ओवर कर दिया जाओ विदिन 1 आवर 2 आवर भितर हम हैंड ओवर कर दीजिए। माय नेम इज श्री राजीव चंद्र शील। আমরা ওই মাছ ধরার সময় আমরা ভারতীয় সীমানার কাছাকাছি প্রবেশ করি এই জন্য যেটা আসলে আইনগতভাবে অপরাধী আর কি। একটা দেশের সীমানা অন্য দেশের জাহাজ মাছ ধরতে পারে না, কিন্তু আমরা ভুলবশত ভারতীয় সীমানায় প্রবেশ করে ফেলেছি। এই জন্য আমাদেরকে কোস্টগার্ড এই দেশে ধরে নিয়ে আসছে। ওনারা আমাদের জাহাজে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সার্চ করেছে এবং প্রয়োজনীয় ফটোগ্রাফ নিয়েছে, কিন্তু কোনো অবৈধ কোনো মালামাল পায় নাই, সেজন্য ওনারা খুশি। বাট ওই সীমানার কাছাকাছি যেহেতু একটা সীমানায় কাছাকাছি চলে আসছে বা ঢুকে পড়েছে, সেজন্য আইনগতভাবে অপরাধী, এই জন্য ওনারা আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসছে। হ্যাঁ, আমরা আসলে ওই ভুলবশত চলে আসছি, কিন্তু যখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমরা আসলে ভারতীয় সীমানায় প্রবেশ করে গেছি, ততক্ষণে আমরা ঘুরে আবার বাংলাদেশে চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যখন সীমানার কাছাকাছি গেছি ততক্ষণে কোস্টগার্ড আমাদেরকে চ্যানেলে অ্যানাউন্স করে যে আপনারা স্টপ করুন, আপনারা যেহেতু সীমানায় প্রবেশ করেছেন আপনাদেরকে চেক করবে। পরে ওনারা আমাদেরকে চেক করেছে, যেহেতু ওরকম অবৈধ কিছু পাই নাই, বাট সীমানায় প্রবেশ করে যেটা একটা অপরাধ। আমরা দুইটা জাহাজ ছিলাম, একটা হচ্ছে আমরা ফিশিং ভেসেল এফবি লাইলা 2 এন্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ ফিশিং ভেসেল মেঘনা 5। আমাদের এখানে আমাদের জাহাজে 41 জন আর বাকি জাহাজে 37 জন, টোটাল 78 জন ছিল। হ্যাঁ, মাছ ছিল আমাদের জাহাজে 100 টনের মতো, আর ওই জাহাজে 70 টন, টোটাল দুই জাহাজ মিলে 170 টনের মাছ। মাছগুলো হচ্ছে আপনার এগুলো হচ্ছে রূপচাঁদা, তারপরে কিছু ইলিশ, তারপরে পম্পেট জাতীয় মাছ, তারপর হচ্ছে আনুমানিক বাংলাদেশি টাকা হিসাব করলে 1 কোটি 70 থেকে 2 কোটি টাকার মাছ। এখনো পর্যন্ত ফাইনাল ডিসিশন হয় নাই এখনো। তারপর আমরা আশাবাদী, যেভাবে উড়িষ্যা পুলিশ, কোস্টগার্ড এবং সবাই যেভাবে আমাদের সাথে ফ্রেন্ডলি মিশতেছে এবং আশ্বাস দিচ্ছে, আমরা আশা করি এই সমস্যাটা খুব দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে, আমরা দেশে ফিরতে পারবো এবং আমাদের ফ্যামিলি নিয়ে আবার আগের মতো থাকতে পারবো। ভয় লাগে না? এখানে কোনো ভয় নেই। এখানে যারা পুলিশ আমাদেরকে এখানে আসার পর আমাদের খুবই ভালো লেগেছে, আমাদেরকে সবাই খুব ফ্রেন্ডলি গ্রহণ করেছে এবং তারা আমাদেরকে খুব ভালো আপ্যায়ন করেছে। যেটা অন্য কোথাও গেলে পাবো কিনা আমি ঠিক জানি না, তবে এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। এই দেশের সরকারকেও ধন্যবাদ।